जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर बांगरीपोस्टारू पुरी को चलला स्वतंत्र ट्रेन उद्घाटन कले मयूरभंज सांसद स्थानीय विधायिका। पुरी रथयात्रा को दृष्टि रखी रविवार सकाळ 7:30 समय बांगरीपोस्टारू एक स्वतंत्र ट्रेन पुरी अभिमुखे यात्रा आरंभ करिछि। यात्री भिड़ को दृष्टि रखी यह ट्रेन आरंभ कराई बोली रेल विभाग अधिकारी कहते। यह ट्रेन को रविवार सकाळ 7:30 समय मयूरभंज सांसद नवचरण माझी, बांगरीपोषी विधायिका संजली मुर्मू और सारसकणा विधायक भादव हांसदा एवं बीजेपीर बहु वरिष्ठ नेता सबुज पताका देखाई उद्घाटन करथिले। यही ट्रेन में पुरी रथयात्रा देखा शताधिक भक्त पुरी अभिमुखे यात्रा आरंभ कर। परवर्ती खबर बामड़ा ग्राम में जड़े व्यक्ति को गाड़ीगुलज सह माड़ मारिबा सहित जीवन मारी हत्या उद्यम करने अभियोग में आक्रमणकारी को गिरफ कर अपराह 4टार कड़चाण कला बैसिंगा पुलिस। गिरफ अभियोग जनक होती बालेश्वर जिला रूपसा थाना अधीन हसनपुर ग्रामर कैलाश मुर्मूर पुओ लधा ओरफ सुभाष मुर्मू। एतलाकार मामड़ा ग्रामर सुजित निज बारंडारे बसुवा बेले अभियुक्त आक्रमणकारी लधा ओरफ सुभाष मुर्मू अश्लील भाषा में गाड़ीगुलज कर निश्चक माड़ मारिबा सहित जीवन मारिदेवा एवं हत्या धमक करथिला। एने सुजित बड़वांक एतला क्रमे भारतीय न्याय संहिता विभिन्न धारारे मामला रुजु कर अभियुक्त सुभाष ओरफ लधा को गिरफ कर स्वास्थ्य परीक्षा पर शनिवार अपराह 4टा समय बेतनटी जेएमएफसी कोर्ट में हाजर करा सेठारे तांकर जामिन नामंजूर होवारु तांको बारिपदा स्थित विचार विभाग हाजत को पठाई दिया जायछि। परवर्ती खबर बादामपाड़ थाना अंचल जड़े पीड़िता झील को उद्धार कला ठाकुरमुंडा पुलिस। मयूरभंज जिलार बादामपाड़ थाना अंचल जड़े पीड़िता झील को उद्धार कर ठाकुरमुंडा पुलिस। एने ठाकुरमुंडा थाना लिखित अभियोग पूर्वर पीड़िता परिवार करथिले। लिखित अभियोग पाइला परे पुलिस तदंत कर बादामपाड़ थाना अंचल झील को उद्धार कर परिवार वर्ग को दिवा 3 घटिका समय हस्तांतर करछि। परवर्ती खबर बड़साई थाना अधीन बड़केरक ग्रामर जनिक युवक सन्देहजनक मृत्यु शनिवार अपराह 12:30 समय मामला रुजु कर मृतदेह जबत कर शव व्यवच्छेद कराइला बड़साई पुलिस। मृतक जनक होउचंती बड़केरक ग्रामर शंकर मुर्मू। 25 वर्षीय शंकर मुर्मूकर अवस्था गुरुतर होबारु तांकु निकटस्थ डुकरा डाक्तरखाना में भर्ती कराइथिला। तेबे सेठारे कार्यरत डॉक्टर तांकु मृत घोषणा करने सहित बड़साई पुलिस को खबर देथिले। एने बड़साई पुलिस शनिवार 46 नंबर एक अपमृत्यु मामला रुजु कर शव व्यवच्छेद पर मृतदेह परिवार वर्ग को हस्तांतरित करछंती। परवर्ती खबर रायरंगपुर महिला महाविद्यालय निकट पोखरी व्यक्तिंकर मृतदेह उद्धार। सकाळ 10टा समय रायरंगपुर महिला महाविद्यालय निकट पोखरी जड़े व्यक्तिंकर मृतदेह पानी भासुवा देखि स्थानीय लोक मैंने टाउन थाना पुलिस को सूचना देते। परवर्ती समय टाउन थाना पुलिस पक्षर घटनास्थल को जाई मृतदेह को जबत कर अधिक तदंत जारी रखिछि। मृतकर परिचय बर्तमान सुधा मिल पारे नहीं। परवर्ती खबर मयूरभंजर अतिरिक्त दौरा जज वन कोर्टे बालीडिहा ग्रामर जैनिक हत्याकारी को आजीवन कारादंड प्रदान। मयूरभंजर अतिरिक्त दौरा जज वन कोर्टे शनिवार अपराह 4 घटिका समय एक हत्याकांड मामलार राय प्रकाश पाई। विचारपति सत्यनारायण पात्र यार विचार कर हत्याकारी को दोषी सब्यस्त कर आजीवन कारादंड आदेश प्रदान करछंती। एसहित 50,000 टंकार जरिमाना अनादय अधिक 6 मास कारादंड भोगिवाई राय उल्लेख करछंती। हत्याकारी जनक हेले कुड़ियणा थाना अंतर्गत झिनेई अंचलर बागडिहा ग्रामर 40 वर्षीय चेपा देहुरी। 53 जन साक्षी बयान, डाक्तरी रिपोर्ट, पुलिस तदंत रिपोर्ट को भित्ति करी जज उपरोक्त राय प्रकाश करछंती। एही शुणाणी पाई अतिरिक्त पीपी कृष्णचंद्र दास परिचालना करथिले। परवर्ती खबर तिरिंग अंचल खेलाड़ी सिमल बास्के जातीय रग्बी चैंपियनशिप रे अंशग्रहण कर पाइले सफलता। तिरिंग अंचल खेलाड़ी सिमल बास्के जातीय रग्बी 7S चैंपियनशिप रे अंशग्रहण कर ओडिशा पाई सफलता लाभ करछंती। पुणे रे आयोजित यही चैंपियनशिप रे ओडिशा जूनियर विभाग रे से खेलिचंती एवं उत्तम खेल प्रदर्शन कर सम्मानित होइचंती। तांकर एही सफलता पाई मयूरभंज जिला
ରଗ୍ବି ଆସୋସିଏସନର ଆମ୍ବାସଡ଼ର ଶ୍ରୀ ସାନନ୍ଦ ମାରାଣ୍ଡି ଦିବା 5 ଘଟିକା ସମୟରେ शुभेच्छा प्रदान କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାହାନଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ 16 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳକ ନିଖୋଜକୁ ନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ବେତନଟି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ 3 ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଛି ନିଖୋଜ ନାବାଳକ। ଏତଲାକାରୀ ବାହାନଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଗଙ୍ଗାଧର ବୈଠାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ତାଙ୍କର 16 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳକ ପୁଅ 4 ତାରିଖ ସକାଳେ ହଠାତ୍ ଘରୁ କେଉଁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଗଙ୍ଗାଧର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପୁଅର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ନ ପାଇବାରୁ ବେତନଟି ଥାନାରେ ଶେଷରେ ଏତଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ। ବେତନଟି ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିବା ବେଳେ ନିଖୋଜର 3 ଦିନ ପରେ ନାବାଳକ ଜଣକ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନାବାଳକ ଜଣକ ହଠାତ୍ କିଭଳି ନିଖୋଜ ହେଲେ ଏବଂ 3 ଦିନ ଧରି କେଉଁଠି ଥିଲେ ସେ ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ବେତନଟି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମେଗା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ। ସକାଳ 11ଟା ସମୟରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଏକ ମେଗା ହାଇଡ୍ରୋସିଲ୍ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶିବିରରେ ମୋଟ 7 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଶିବିରରେ ବହଳଦା ବ୍ଲକର 2 ଜଣ, ତିରିଙ୍ଗ ବ୍ଲକରୁ ଜଣେ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକର 4 ଜଣଙ୍କର ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଙ୍କିଡ଼ିଘାଟି ନିକଟରେ ଓଲଟିଲା ଲୁହାପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଚାଳକ। ସକାଳ 11ଟା ସମୟରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯାଉଥିବା ଲୁହାପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ତିରିଙ୍ଗ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ମାଙ୍କିଡ଼ିଘାଟି ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ତଳକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ଏବଂ ହେଲ୍ପର ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ସୂଚନା ପରେ ତିରିଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଟ୍ରକ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କଲା ପରେ 60 ଫୁଟ ତଳକୁ ଶବ ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ଭଳି ଘଟଣା ଏଠାରେ ଚହଳ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସୁକୁଳି ବ୍ଲକ ବାରିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ପୋଖରିଆ ଗାଁ ଦାସ ସାହିରେ। ଗତ 5 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 4:30ରୁ 5ଟା ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେମ୍ରମ 54 ବର୍ଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୁନେଇ ହେମ୍ରମ 50 ବର୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ କଳି ଲାଗିଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ରସି ଆଣିବାକୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ନ ଆଣି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଭୀଷଣ ରାଗିଯାଇଥିଲା ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ତ୍ରୀ ଜୁନେଇ ଫେରିବା ପରେ ତା ଉପରେ 2-3 ଥର ଓଜନିଆ ପଥର କଚାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯିବାରୁ ତାକୁ ସ୍ୱାମୀ ଘୋଷାଡ଼ି 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ କୂଅ ମଧ୍ୟରେ ଫୋପାଡ଼ି କିଛି ଡାଳପତ୍ର ପକାଇ ଶବକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଇଥିଲା। ରବିବାର ସକାଳୁ କିଛି ଲୋକ ଏହା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଅଜିତ ବାଙ୍କିରାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ତାର ପୁଅ କମଲ ହେମ୍ରମ ଏବଂ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ତପନ କୁମାର ବାରିକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ବାରିକ ରରୁଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପାଞ୍ଚପଡ଼ି ଉପଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସୁବ୍ରତ କୁମାର, କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ନିରଜ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ସୁକୁଳି ତହସିଲଦାର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ପହଞ୍ଚି ବାରିପଦା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ରରୁଆ ଥାନାରେ 85/2024ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଙ୍ଗିରପୋଷି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଦୁଆରଶେଣି ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଓ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ସାରସକୋଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଣ୍ଡିଆପାଣି ଗ୍ରାମର ଗୁରୁଦେବ ନାୟକ, କାଶିଡି ଗ୍ରାମର ଈଶ୍ୱର ନାୟକ ଏବଂ ସେରଗିଡିହି ଗ୍ରାମର ସମୀର ନାୟକ ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ବିଷୟରୁ ବାହାରି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 49ରେ ଦୁଆରଶେଣି ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ବାଙ୍ଗିରପୋଷି ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ 3 ଜଣ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ମୁଣ୍ଡ, ଗୋଡ଼ ଏବଂ ମୁହଁରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗି ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ବାଙ୍ଗିରପୋଷି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ବାଙ୍ଗିରପୋଷି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରିପଦା ପିଆରଏମ୍ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର 49 ଫୁଲଗନ୍ଥା ନିକଟରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଏକ ଟ୍ରକ୍ ପଛପଟକୁ ଭ୍ୟାନ୍ ଧକ୍କା ଦେବା ଜଣାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 2 ଜଣ ଚାପି ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବିଟ୍ ହାଉସ୍ ଅଧିକାରୀ ତପନ ବାରିକ, ସୁକ୍ରୁଳି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ହେଲ୍ପରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କରଞ୍ଜିଆ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଳକ ଫସି ରହିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୁକ୍ରୁଳି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପାଖରେ କଟର ନଥିବାରୁ ଯାଜପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପାଖରୁ କଟର ମଗାଯାଇଥିବାର ପ୍ରକାଶ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ଥାନୀୟ 21 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଏକ ଭୂଷା ଦୋକାନରେ ତାଲା ଭଙ୍ଗାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନାରେ ଗତ ଶନିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଶଶିକାନ୍ତ ଖଣ୍ଡଲାଲଙ୍କ ଲିଖିତ ଏତଲା ଅନୁଯାୟୀ 163/24 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନା ପୋଲିସ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।